15 participants déjà, d'accord. CTRL L. Ça. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. وعليكم السلام. Vous me semez via. سمعوا اه سمعوا شيخنا C'est سمعوا. bon, d'accord. سمحوا لي تعطلت شويه اليوم. Voilà, donc on a l'exemple. L'exemple, voilà. Donc on a l'exemple. شفنا باللي les conditions تاعو les conditions limites de la forme géométrique nous permettent de le traiter en déformation plane. Ça veut dire نخدمو sur un seul plan, voilà, x, y, en prenant que le carré, la section برك. Ou les conditions limites, on élimine le z. ناخذو غير زوج selon x et selon y. Donc on revient à un problème bidimensionnel. Ça. Donc on va le résoudre par la méthode des déplacements. On va le résoudre par la méthode des déplacements. Donc je rappelle la méthode des déplacements. Hein. Méthode des déplacements, on choisit un champ qui a une certaine forme. On choisit U. Bon, je rappelle le signe tilde, ça veut dire bidimensionnel. Hein. On doit la forme E fois X, UX égale à E fois X, ou Y égale à F fois Y. E et F, c'est des constantes. Il y a une question que vous pouvez vous poser, c'est علاه نشوازي la forme هذه وماشي forme واحدة أخرى. Très bonne question. الحقيقة, on a dans la méthode déplacement, on a le droit de choisir n'importe quelle forme. كنت قادر هنا ندير log de X, هنا ندير log de Y, ou ce que je veux. On va vérifier les équations du problème. Si ça marche, c'est bon. Mais puisque je sais qu'il y a une solution unique, solution du problème élastique, donc on va un peu où je veux. Bon, le choix il n'est pas fait au hasard, parce que la solution, parce que je la connais d'avance, la solution. Et pour vous, pour votre niveau, on vous donne ça. On ne vous demande pas de trouver la forme. D'accord. enregistré بدي يحطوه. Ah oui, enregistre. Allô? C'est bon? Non. Mouchkine, c'est bon? Je continue. Yes. Ah. Donc, on a le champ. Voilà, on a la forme. Donc, le champ, il vérifie les conditions du problème. Il vérifie les conditions limites en déplacement du problème. Les conditions limites, aujourd'hui, les conditions limites en déplacement. E, c'est le déplacement, ou T, c'est la charge surfacique appliquée. D'accord? Donc, on a des conditions limites en déplacement, on dit sur A', B', vous le voyez ici. Est-ce qu'on peut souligner avec. Non. Sur A', B', يعني هذه UY égale 0. هذا واش عندي؟ زيد هنا ما عنديش، عندي TT، هنا TT. Sur d'A', هذه UX égale 0. هذا واش عندي؟ Donc عندي deux conditions limites. Donc نشوف est-ce que le champ هذا vérifie les conditions limites en déplacement. صح. Sur A', B', نولي ليها هاي A', B'. عندكم l'abscisse X ou l'abscisse Y. L'abscisse Y est égale à 0. Si je prends un point quelconque, في A', B', Y شحال تساوي؟ جاوبوني. زيرو. Attends, كاين زيرو voilà. Zéro. كاين اللي مغلقين. Zéro, d'accord. Donc Y égale à 0, d'accord.
Donc, نعوض واش قلنا sur A' B' عندي UY égale à 0. Donc, نعوض في UY la forme que j'ai choisie ها هي UY. F fois Y. يعني Y égale à 0 et Y égale à 0. Ça veut dire la condition est vérifiée. C'est bon? Donc, la deuxième condition sur D' A', اللي ها هي هنا. واش عندي؟ واش يلا لو كان ناخذ الإكس أنا شحال يساوي؟ 0 évidemment. D'accord? نعوض. X égale à 0. EX égale à EX, E fois 0 égale 0. Ça veut dire que les conditions limites en déplacement sont vérifiées. Qui connaît les conditions limites en déplacement sont vérifiées. Le champ E est CA. CA cinématiquement admissible. يعني مقبول cinématiquement. Ça مازال là, c'est pas encore la solution. Il y a encore d'autres choses à vérifier. يلزم نفيريفي ليكواسيون دو نافيي بيديمونسيونيل. فهمت شكون سيك ليكواسيون دو نافيي من قبل؟ لا عاودوا قراو لي كور تاعنا الاولين. دونك هاي كتبتها هنا اون نوتاسيون انديسيال. هذه لامدا بلس نو يو جي فيرغول اي جي. جو رابيل فيرغول معناتها ديريفي، معناتها دو فوا ديريفي بارابور ا اكس اي و اكس جي. او لابلاسيان هذا لابلاسيان 2 UJ plus FI égale 0. Ou Laplacien de UJ, c'est la dérivée seconde de UJ par rapport à X1 plus la dérivée seconde de UJ par rapport à X2. C'est le tarif de Laplacien. Donc, I, c'est un indice. L'indice qui est مرة برك كما هنا إي راهو هنا برك مش في ان ترم كما في الاف اي. في الترم هذا عندي اي وحده وهنا عندي اي وحده. Ça veut dire I هذا عيطولو indice libre. Ça veut dire عندي l'équation في remplacer I égale à 1 ونزيد remplacer I égale à 2. C'est bon, عندي deux équations. On va le voir après. والجي هنا كي تريبيتا هذا عيطولو indice muet. عندي sommation. Vous allez voir. هاني ديتايات هنا. Donc lambda plus UI هنا خديت I égale à X. L'indice X. Donc ça fait ça, vérifiez-le. Ça vous fera un exercice sur les indices. Donc faites comme deux équations, heavy ou heavy, deux équations. On va voir. AUX. On a comme la dérivée de UX deux fois par rapport à X. Chal c'est beau, dérivée de heavy deux fois par rapport à X. Chal c'est beau. 0. UY. Dérivée مرة par rapport à X ou مرة par rapport à Y. Chal c'est beau. 0. هذه 0 كيف هذه 0 كيف اف اكس 0 باسكو قلنا باللي فورس دو فوليوم نيجليجي. هذوما لي فورس دو فوليوم هذو يعني الثقل يهملوه سي فو فولي باسكو لي فورس دو فوليوم جينيرالمون هو الثقل. دونك اف اكس قلنا 0 يعني 0 بلس 0 0 دونك 0 ايكال 0. ليكواسيون دو نافي فيريفي يعاود جا كيف هذه vérifiez pour Artcom, vous allez trouver 0, 0, 0, 0 égale 0. Donc, vérifiez les conditions limites, vérifiez l'équation de Navier. Troisième étape, calculer les contraintes. Alors, la loi de comportement, sigma égale à lambda trace de epsilon fois i plus demi-epsilon. Je rappelle, tilde هذو معناتها نخدم en 2D برك. نخدم les matrices 2 fois 2. ماشي هاي. ماشي matrice 3 fois 3. Parce que je suis dans le plan. La matrice epsilon, c'est ça, calculez. Epsilon x, c'est quoi? C'est dux sur dx. شحال تسيبوها؟ E. Epsilon xy, c'est quoi? C'est 1 demi. Attendez, je vais utiliser le tableau. Je sais qu'on peut utiliser le tableau sur le zoom. Je vais voir si je peux. Tiens, je crois qu'il y a possibilité d'utiliser un tableau. Chat, réunion, accueil. Ah non, je vais faire un tutoriel, mais on peut faire un tableau blanc. Modifier.
partage, monsieur. Partage, il fait partage, c'est bon. Tu peux avoir un tableau blanc. Tu te fais sur le sabora. Ah, Commencer, modifier, rechercher. سجل بان تكتب فيه. شفتها في un tutoriel اللي تنجم تدير. ها بلوس بالك هنايا. Non, partir d'Outlook, Google Calendar, enregistrer. Bon, mais على باليش لازم ندير ريشيرش من بعد. Je vais pas utiliser tableau parce que ما صرتش كيفاه يديروه. On laisse tomber. Je continue. اكتب بالبان. نعم؟ مسيو Oui. ايه هذيك بانت ما عنديش بانت ما عنديش بانت وي. هذوك لي كونديسيون اون ليميت نعاود نولي الكور هذوك دقيقة. C'est deux données, bien sûr. داكور Ça, il faut savoir les écrire ثانيك. كيف des fois عندك le corps وحدك تكتب les conditions limites. Bon, هذه c'est un peu plus difficile. Mais بالمستوى تاعكم c'est donné. On va dire c'est donné. D'accord. صح. وي Donc, on calcule sigma, la loi de comportement. Donc, trace de epsilon, c'est quoi? C'est E plus F. D'accord? La matrice I, c'est 1, 0, la matrice identité, 1, 0, 0, 1. Ou epsilon, il y a Dire le calcul, faites-le, c'est un bon exercice. Vous allez trouver la matrice heavy, high sigma. Lambda ou mu, c'est les propriétés élastiques du matériau. Les coefficients de l'année. Tu sais les propriétés élastiques d'un matériau isotrope, tu sais le module Young ou le coefficient de Poisson. E ou le mu. On peut utiliser soit le E ou le mu, soit le lambda ou le mu. On peut utiliser le on a utilisé lambda et mu. C'est des données aussi. Chaque matériau a les coefficients terre. Donc les inconnus, le majahil terre, ils ont EF. D'accord? Je continue. Donc, quand j'ai calculé sigma, maintenant je vais passer à la vérification des conditions aux limites en contrainte sur le contour. C'est-à-dire, nous voulons les conditions limites, on dit sur A', B', Tx égale 0, sur B', C', Tx égale Ty égale 0, sur C', D', Tx égale 0, ou sur D', A', Ty égale 0. On va T برك. Parce que le خلاص vérifié. Donc d'abord on calcule T. Pour calculer T, on utilise la formule T égale à sigma n, ce qu'on appelle le théorème de Cauchy. هذه درتوها je pense مع مسعود. اللي قراها مع مسعود, je sais pas est-ce que oui, قريته في troisième année. T égale à sigma n. بها calculer le vecteur contraint. N وشنو هو? C'est la normale extérieure. Donc on فهم كيف يديروا la normale extérieure. La normale extérieure au solide, hein? Je vais revenir. Dommage, si j'avais le tableau, ça aurait été mieux. Mais c'est quel côté là? Le côté A', B'. Le côté A', B'. Le solide. Normal extérieur, je m'entends vecteur unitaire. طول تاعو واحد متعامد مع لا فرونتيير مع AB وجاي خارج. سي اون كونفونسيون ما يجيش هكا داخل, يجي خارج من السوليد ماشي داخل في السوليد. دونك هكا ديريكسيون شو ديريكسيون لو سونس تاعو خارج دائما من السوليد. هذه هي لا كونفونسيون. سي اون كونفونسيون داكور. دونك هاو الفيكتور انا رسمته لكم ما عنديش باش نرسم مي ايماجينيو جاي هكا طول تاعو واحد وهبط لتحت. اعطيوني ان اكس شحال لا كومبوزونت تاعو شنو اكس؟ 0 لا كومبوزونت تاعو شنو ايغريك؟ 0 moins 1 moins 1, très bien. moins 1 Très bien. Donc voilà sigma fois n, 0 moins 1. D'accord? Donc, déroule le produit matriciel là, T. Faites le calcul, on a fait 0. On a fait هذه في moins 1. Qu'est-ce que j'ai comme condition limite sur A', B'? نعاود نولي. عندي Tx égale 0, ما عنديش Ty. ما قالوا لي والو على Ty. صح. Donc, vérifier est-ce que Tx égale 0? Oui. Tx égale 0. D'accord? D'accord? Donc, sur B', C',
كيف B prime C prime واش عندنا B prime. Tx égale Ty égale 0. Égal 0. Donc on calcule sigma n la normale. Attendez la normale sur B prime C prime les composants تاعها. B prime. A X تاعو A. nx1 A. ny 0 1 non 0 1 voilà nx A لا لا. nx 1 0. 1 0 très bien nx1 ny 0 d'accord donc voilà هذه fois 1 0 نصيب هذه وهنا 0 donc tx égale 0 يلزم هذه ليكواسيون تكون ايجال 0 باسكو ما نعرفش الاو والاف لازم نصيبهم سي دي كونستانت برك دونك هذه يلزم تكون 0 هذه تي اكس هذه عيط لها ايكواسيون 1 و تي ايغريك 0 هاي هنا تي ايغريك ايجال 0 داكور allons-y sur C prime D prime la même méthode C prime D prime هاي C prime D prime مش عندي هاي C prime D prime Tx égale 0 Ty égale moins P هاي moins P باش تعرفوا كيف كتبتها باينه ما عنديش une force extérieure هنايا ما عنديش force extérieure selon x على بها Tx égale 0 Ty égale moins P عندي force répartie moins P هبطه لتحت d'accord Ty égale moins P donc le n شحال 0 1 0 1 très bien donc je reviens 0 1 هاي la matrice sigma fois 0 1 تحل لكم هذه je sais que Tx égale 0 c'est vérifié Ty égale à moins P تولي لي هذه تساوي moins P équation 2 d'accord sur D prime A prime sur D prime A prime ما عندي والو وراهي عندي Ty Ty égale 0 pardon عندي Ty égale 0 لا نورمال شحال 1 0. لا خمم مليح A B A. النورمال لا نهضر على النورمال ان اكس شحال 1 موانزا 0 موانزا 0 موانزا 0 تري بيان خاطش اكستيريور الاتجاه تاعو خارج دونك في عكس تاع اكس دونك موانزا داكور دونك موانزا 0 ها هي موانزا 0 دونك نسيبو هاد ليكواسيون هذه تي عندي تي اكس ايكال 0 دونك يلزم هذه ايكال 0 بون ناحيه الموان ناحيه الموان دونك تولي لي هذه ايكال 0 مي هذه هي نفسها ليكواسيون 1 نفسها هذه هي صافي واش عندي تي ايكال 0 فيريفي انا تي ايكال 0 نو سي با جي با فيريفي سا باسكو ما عطاوهاليش دونك فوالا دونك عندي زوج معادلات زوج مجاهيل لاندا و اف دوز ايكواسيون دوز انكونو داكور نحل السيستم ونصيب او اف هاهم دوز ايكواسيون دوز انكونو سي بون انا حليت البروبليم جي تو ريزولو sachant que sigma z égale lambda trace de epsilon fois epsilon parce que في déformation plan عندي sigma z هضرت عليها من قبل donc la solution tridimensionnelle est donnée par u ها هي عوضت tout simplement عوضت او بالقيمه تاعو والاف بالقيمه تاعها والسيجما ها هم سيجما سي سا هذه زيرو عوضوا هنايا عوضوا لي فالور سيبوا هذه دونك هذا الكاري صغير 0 0 0 موان بي هذا الكبير هذا جو سي كو سيجما اكس زد سيجما ايغريك زد زيرو في الديفورماسيون بلان وسيجما زد سي لامدا تراس دو ايبسيلون وتراس دو ايبسيلون تساوي اون بو الكالكولي هنايا الاو والاف وين جبناهم؟ دقيقه برك تراس دو ايبسيلون هي او بلس اف من جبنا الاو والاف حلينا السيستم ايكواسيون 1 ايكواسيون 2 دوز ايكواسيون ا دوز انكونو ها هم هذه ايه ايكواسيون 1 مع 2 حلوها نصيبوا الاو والاف داكور و او بلس اف اللي هي تراس دو وي هي تراس دو ايبسيلون فوا لامدا سيب هذه سيغما زد اي فوالا لا سوليوشن دو بروبليم تاعنا داكور
شفتوا كيفاه ان بروبليم تريديمونسيونيل حولناه بيديمونسيونيل وحليناه. اوكي صح. on va passer donc résolution par la méthode des contraintes. Donc هذه méthode des placements hein. donc méthode des contraintes. D'accord. Voilà. Donc on recherche donc, comment on résout par la méthode des contraintes. On cherche un champ de contraintes de la forme. Donc لازم يكون عنده هذا الشكل هذا يعني سيجما. بون هنايا سيجما اكس اكس نعطيها سيجما اكس pour simplifier وسيجما y نعطيها سيجما y pour amplifier. Donc sigma x بهذه la forme parce que un champ de déformation en déformation plane pardon le champ de contrainte عنده هذا الشكل هذا. D'accord. Avec sigma z égale nœud trace de sigma. Ou là, il y a deux choses. Hein. Soit nœud trace de sigma, soit lambda trace de ypsilon. On peut le montrer ça. On n'est pas le montrer. Je n'ai pas le temps, même ça se montre. Donc, ce qui revient à démontrer à déterminer un champ bidimensionnel sigma. Ça veut dire c'est sigma bark. Parce que sigma z est calculé maintenant. Sigma de tilde, c'est le carré صغير. La sous-matrice. Donc, ce champ satisfait aux conditions Tx égale à Ty égale à 0 sur S0 et SL, où Tz égale à 0 sur S latéral. Alors, je reviens. Je reviens à ça. Non, quand j'ai défini les conditions limites, qui va يكون le solide ou les conditions limites, باش نكونوا des formations plane. قلنا بلي les conditions limites يلزم يكونوا Tx égale à T0 sur S0 et SL. D'accord. S0 شوفوا S0 كيف دايره S0 شوفوا كيف دايره. C'est une surface plane dont le plan XY est perpendiculaire à Z. Donc la normale تاعها شحال تكون؟ شحال يكونوا les composantes selon X شحال؟ La normale extérieure. 0 selon Y شحال؟ 0 selon Z l'équation شحال؟ L شحال لا فالور تاعها c'est un vecteur unitaire قلت لكم. طول تاعو واحد. مسيو مزال باش معاك الزد. باش يجي خارج. وزاد او داخل. Donc moins 1. moins 1 0 0 moins 1 صح. On va vérifier. J'aurais aimé avoir un tableau. معليش. نزيد نخمج نشوف شنو tableau ما شفتوش parce que شفت بلي كاين tableau visuel. J'aimerais bien نديرها لكم. Zoom c'est quoi? Concours. Prochain enregistré, c'est quoi? Actualiser, rechercher. Chat. Chat non. Tous les fichiers. Accueil. Protocole à réunion. راح وقيلا راح لي. Bon, je reviens. Participant sécurité, contrôle à distance, plus nouveau partage, vidéo, caméra, désactiver micro, intervenant. بالك هنا كاين حاجة. غادي enregistrement de la présentation, masquer les noms, masquer les commandes, partager le son. Contrôle à distance, c'est quoi ça, contrôle à distance? Donner le contrôle de la souris et du clavier. Ah, je peux même vous donner le contrôle de la souris. Non, je vais. D'accord. Annoter, ça c'est quoi? Format, gomme, projecteur, marque, souris. Établir, effacer. Projecteur.
C'est enregistré. Dessiner. Ah tiens, voilà. Dessiner. Texte. Est-ce que je peux écrire? Tiens, نجيب نكتب. Mais je suis en train de نتعلم بالزومة. Excusez-moi. Allez. Dessiner. Est-ce qu'on peut dessiner? Souris, sélection, projecteur. Projecteur, c'est quoi ça? Gomme. Monsieur, cliquez là, partager l'écran. بعد من l'écran عندك بزاف لي شوا. كاين l'écran كاين ثاني طابلو بلون. سيها. اسمع نحبس ليكرون بصح كيما تشوفوا كيما تشوفوا صرا لا لا تقدر عاود تقدر كليكي عاود تبارطاجي. كليكي اسكيب. ولا تبارطاجي تحت تحت نعم تحت تحت البوان فير هذا ليكرون فير هذيك بارطاجي ليكرون كليكي تحت نوفير هذيك راكي فيها كليكي وخير كاين واحد 6 ولا خير ليكرون ولا طابلو فير ولا طابلو بلون. هاني كليكيت خرج لي والو واش ancré en haut vidéo paramètres vidéo caméra intervenant nouveau partage tableau blanc ça y est c'est ça oui يا بيان صح بصح كيف نكتب لكم بون voilà donc هاي la matrice d'accord donc sigma x كنجيب معكم قرن sigma xy sigma yx x sigma y 0 0 sigma z 0 هذا ماتريس قلنا ان سي موان 0 0 موان 1 هكذا سيجما ان حوس 0 0 موان 1 هكا قلنا حنصيبو فات لو برودوي ماتريسيال الاولى شحال تصيبو 0 0 سي بيان الزوجه 0 والثالثه موان سيجما زد موان سيجما زد بصح حنا واش قلنا في الكوتي هذا قلنا تي اكس يقال تي يكال يقال 0 لا كونديسيون ها نولي ليها في الكوتي الزيرو واش هذا الزيرو قلنا تي اكس تي يكال يقال 0 دونك سي بون واش بان ماشي ها نعاودو ليها sur S0 et SL, S0, Tx égale Ty égale 0. La condition limite. En contrainte. D'accord. Il faut partager ton pause, pardon. خلاص. Non, مازالت ماشي. Vous êtes en train de partager, vous êtes en train de partager votre écran. Et زعما نحيها. مازال في زوج راهم في زوج تاع ليكرون بصح وحده البي دي اف وحده الوايت بورد. كيف ندير باش نولي البي دي اف نغلق هذه ما نعرف نغلقها ونشوف عاود نوليو
هكا ولات ولا ولات صح. هاي. سي ان بو كومبليكي شاك فوا تدخل وتخرج هكا معليش. دونك قلنا سي بو تي اكس تي يكراك زيرو. هذا واش فوالا كنا هنا. داكور دونك قسمنا تي اكس ايكال تي يكراك سور اس زيرو. اس ال كيف اس ال واش عندكم؟ اس ال الكوتي اللي من الجهه الاخرى من الجهه الاخرى هذا هذا اللي لورا ان تاعو شنو هو؟ زيرو زيرو. داكور دونك vous trouvez le même résultat. vous allez trouver 0 0 سيغما زد. نعاود ندير داكور. شنو هذا يا سيار امين؟ شي واحد يكتب لي. لا غلط. تنجموا تكتبوا. ننجموا. معليش كما حاجه ما فهمتوهاش وريوها لي معليش سا مارونج. وي فوالا دونك قلنا هنايا تولي 0 0 1 فهمتوني؟ ان دونك كي نعاود لو كالكول نزيد نصيب 0 0 سيغما زد دونك تي اكس ايكال تي يكراك ايكال 0 فهمتوني؟ سي بون ça veut dire tx égale ty sur S0 et SL, tz égale 0 sur S latéral. Alors, هذه يلزمني un autre dessin. Je vais faire un autre dessin. S latéral هي هذه la surface latérale هذه. شغل ce qui est ici, contour. On va voir. Donc نعاود ندير طابلو نسيت كيفاه درت. ادخل في الباين ديالك الشيخ واقيلا. طلعت الفوق ولا نسيت كيفاه درت عباك ولا نسيت. شو لو شافي يقول لي. ليكرون بارطاجي هذه. نولي البارطاج. نوفو بارطاج هذه هي نوفو بارطاج. وي. فوالا. كيف نمحيوها نقوم. ولا ما كان لا نسحقها. جوست فير ان ديسان شوف. أنا رسمت لكم ديسان. أنا رسمت لكم ها هي une section quelconque d'accord. هذا الإكس هذا إيكغيك صح والزد أو جاي هكا خارج perpendiculaire au tableau زد صح. هنا كي ناخذ لا نورمال كيف دايره الي اكستيريور نار طابلو ها جاي هكا يونيتير اكستيريور على فرونتيير كي تكون لا سيكسيون دو فورم كيلكونك خديت اون سيكسيون دو فورم كيلكونك ها داكور. ها هو الان ها هو الان. هنا واش عندي ان اكس زيرو ولا ماشي زيرو دي فاسون جينيرال؟ زيرو. لا ماشي زيرو. شو كي دايره؟ ماشي بيربونديكولار. لا بيربونديكولار لا فرونتيير هذه. دونك ماشي زيرو. موان حاجه ما على بالناش شحال. داكور باسكو درت ان ديسان ا بو بري. داكور. ان ايكغيك كاينه ولا ما كاش؟ كاينه. ان زد كاينه؟ انزل ما كاش. باسكو راهي في البلان اكس ايكغيك. داكور. Ça veut dire واش تولي لنا هنايا نقومي تولي لنا كاين كيف تكتب ديريكت ان اكس سي اونكور ميو ان اكس ان يكغيك وموان زيرو هكا وزيرو باردون وزيرو. دونك واش نصيب كوم ريزولتا تكست زيرو. Donc, moi, j'en sais. Nouveau partage.
راحت لا لا ما راحتش. زالت مش مازالت تشوف فيها خلاص شلون نجاوب؟ تشوف فيها صح. دونك واش عندكم؟ تولي عندكم سيغما اكس اكس فوا ان اكس بلس سيغما اكس واي فوا ان واي حاجه اون سيرتان فالور داكور اللي ماشي زيرو اوكي ما غلطت معليش فهمتوني فاصل هنايا فاصل هذه ماشي زيرو وي ça veut dire on va l'appeler tx d'accord une certaine valeur في موان سيغما اكس تنحت ولا زاد وهنايا تي ايكرا دائما يفصل لا موفيز شوز هنا واش تولي لي ونعاود نكتب باش ما تلفش تي ايكغيك زيرو ان اكس ان اكس ان ايكغيك اوكي دونك هنا ثاني كاين سيرتان فالور في الزاد واش عندي شحال زيرو زيرو داكور كوم هنا عندي زيرو 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 سي بون ça veut dire tz égale à زيرو داكور دونك غنولي لهذا جيسبر كي فا با معليش بارطاجي سي بون دونك تشوفوا وي سي بون ماشي ديسان بي دي اف وي وي بان في بي دي اف très bien très bien oui voilà donc tz égale à 0 sur le s latéral d'accord صبناها on l'a vérifié quelle que soit la forme تاع s bien sûr d'une manière générale يعني هذا لو شون هذايا اللي داير هكا il vérifie les conditions limites تاع اللي يلزم d'accord. Alors, les équations de l'équilibre qui se réduisent à deux équations bidimensionnelles. Les équations d'équilibre, d sigma x sur dx plus d sigma xy, etc. هنا يدوا لنا bidimensionnel. يبقاو لنا زوج برك. كيما كونترانت بلان كيف كيف. يلزم لو شون يفيريفيهم. هذه وهذه. On va faire un exemple من بعد. زيد. دوكا ليكواسيون بلترامي يلا بلترامي نعاود نفكركم شويه. Les équations de compatibilité. J'ai cru comprendre que les constructeurs ما قراوهمش. الاخرين قراوهم عند FMP شافوهم عند اسمه مغادريه. ما يهمش. Les équations de compatibilité en déformation plane se réduisent à une seule équation. Je fais un petit rappel. Un champ de déformation dans un milieu continu, il n'a pas le droit de varier n'importe comment. Mais allez, يلزم au cours de la déformation, je vais faire un petit dessin pour chaque fois. Partager. شوف. Allez, pourquoi ça marche pas? نحشي بالفاصيلية. Attendez, j'essaie de venir. راح لي كلش واقيلا. راح ماكم تشوفوا والو. نشوفوا ثلاثة. راح كلش راح كلش صح. راح كل Espace. Réunion Zoom. Écran partagé. Partagé. Est-ce que راكم تشوفوا؟ وين ولا عاود ولا Go. probablement C'est bon. Gommé. نسيت الموضوع كنت حنجبدوه.
عليه حليت الطابلو بلون نسيت نتفكر. عطينا اكزومبل ماشي تاع واش دوك نعاود نشوف تاع لي سيجما. compatibilité champ de déformation compatible. Bon, dessin, disons un rectangle. Un rectangle. D'accord. Je vais encore dessiner d'autres rectangles. Ou des rectangles sphères. Ou des rectangles. Bon, rectangle. Je vais tracer des lignes dessinées. Voilà, on va tracer par exemple. Voilà, هكايك. ندير encore un deuxième trait ici. How solid تاعي نقسمو plusieurs parties صغار هنا كبرتهم باش تنجمو تشوفوا infinitésimal des petits éléments. Allez déformer solide تاعي déformer نردو par exemple dessiner نردو je vais effacer l'espace. Ça. Dessiner, alors on va dire, il veut dire haka, il a un des formats, haka, il est haka, il veut dire haka, voilà, on va dire comme ça. Les rectangles derrière, je suppose que les rares, mais ils ont ils vont faire à peu près ça. Ou là, non. Je ne vais pas faire là. Non. Je vais faire notre. Parce que quand je vois le dessin, je vais faire les déformants, mais ça y est droit. Haka ou haka. Haka ou haka. بعد نزيد dessiner. زيد هكا وهكا. Voilà. Est-ce qu'on peut copier? Dessiner. Haka waka. Dessiner. Voilà, au déformant. صح. Bon, dessin. Donc نعاود نرسم les éléments تاوعي. يديفورماو هكا. تبقى لا ديفورماسيون تاعهم منسجمه. ستادير ماشي هذا اليمون يدخل فيه الاخر ولا اليمون يبقى يولي كاين فيد ولا باغ اكزومبل. هذه سي اون ديفورماسيون مقبوله فيزيكمون. Je peux pas avoir ça par exemple. ونعاود نمحي. Je peux pas avoir l'élément هذا مثال. يولي لي هكا يطول حتى لهنا on va dire. Voilà. والليمون اللي قدامه يدير هكا باغ اكزومبل. يطول هكا برك. قلت لكم هادو دي زيليمون لازم يكونوا صغار. هاد لي زيليمون سي لا فيزيك تاع لا ديفورماسيون. فوالا سي مال ديسيني. هاد ليليمون هذا شو كيفاه ولا ليليمون شو كيفاه ولا كاين فريغ بيناتهم. فهمتوني؟ الو كون معايا؟ وي يا شيخ انا معاك.
هنا واش صرا هنا ولا كاين فراغ بيناتهم سي با بوسيبل صافي دير الديفورماسيون تاع الاليمون هذا والاليمون هذا ماهيش منسجمين ما يلزم يكونوا منسجمين وما يكون حتى فراغ وتبقى كاع لو ميليو يبقى هوموجين كيما كان كونتينيو باردون يبقى كونتينيو كيما كان فهمتوني على بها واش معناتها لي ديفورماسيون سون كومباتيبل داكور فوالا بصح سي بوسيبل تصرا دي فورماسيون كيما هكذا ها امبوسيبل فيزيكمون سي امبوسيبل Impossible. سيها بيدك عندك اون غوم في يدك عاود صار هكا نو عندي une carte façon تبقى دائما كونتينيو وي فهمتني هذا واش معناتها ايكواسيون دو كومباتيبيليتي لي ديفورماسيون كومباتيبل صح دونك جو في ريفونير الاخرى الوغ فوالا partager CTRL L voilà نوليو لهذا donc les équations de compatibilité alors les équations quand le champ de déformation est champ de déformation 3D يعني عندكم 6 composantes epsilon xx epsilon yy epsilon zz etc وعندكم 3 variables x y z في هذيك الحاله العامه عندكم 6 équations de compatibilité هضرت عليهم ها عندكم 6 dans le cas général. Dans le cas bidimensionnel, كي يكون عندكم الاكس والاي برك الاخرين كاع يوليو زيرو تبقى لكم وحده برك هذه. معناتها لا dérivée seconde par rapport à y de epsilon xx plus la dérivée seconde de. Bon, هذه les équations ils démontrent ils tombent pas du ciel hein. Mais c'est la démonstration تاعهم شويه طويله باردون شويه طويله et c'est le cours MMC ça c'est pas le cours. راحت لي هذيك. معليش. C'est bon que tu veux. راكم معايا؟ أنا معاك. معايا. رحت لي هذيك اللي تحت هذيك. باش نشوف لا نجم نسوليني لا نجم ندير حاجة. معليش جو كونتينيو. Égal à 2 fois la dérivée seconde تاع epsilon xy مرة par rapport à x ومرة par rapport à y. هذه لا عندكم هذه l'équation vérifiée c'est bon. بصح الابسيلون il est égal à هذه la loi de comportement تاع ابسيلون قلت لكم il y a deux façons soit نكالكولي سيغما من الابسيلون سيغما égal lambda trace de epsilon هذه plus 2 هذه plus 2 mu epsilon ولا je peux calculer الابسيلون من سيغما هنا نكالكولي الابسيلون من سيغما علاه باسكو في لا ميثود دي كونترانت عندي سيغما نعرفها دونك نكالكولي الابسيلون باش نستعمل هذه لا فورمول هذه. Bon, trace de x, sigma, c'est quoi? C'est sigma x plus sigma y plus sigma z. Mais je sais que sigma z, c'est nu fois trace de la matrice bidimensionnelle. Yani sigma x plus sigma y. Ça veut dire trace de sigma, c'est 1 plus nu trace de la matrice bidimensionnelle. Yani, finalement, la loi de comportement bidimensionnel, tout est une epsilon, qui est en 2D. 1 plus nu sur E sigma, moins nu fois, allez, trace de sigma, c'est 1 plus nu, trace de sigma tilde, bidimensionnel. يعني هذه نعوضها هنا. تولي لي nu fois 1 plus nu sur E, trace de sigma tilde fois I. هاي la formule اللي نستعملها pour calculer epsilon, en 2D. Alors, en introduisant la loi de comportement 14, هذه, et les équations d'équilibre bidimensionnel 12, dans l'équation de compatibilité 13, on obtient ce qu'on appelle l'équation de Beltrami tridimensionnelle. L'équation de Beltrami. Le Laplacien de trace de sigma bidimensionnel plus 1 sur 1 moins nu, la divergence bidimensionnelle de f égale 0. Avec la divergence, je rappelle, parce que c'est la divergence d'un vecteur. C'est la dérivée de fx par rapport à x plus la dérivée de fy par rapport à y. Ou le Laplacien, c'est le Laplacien. C'est bon, je continue. Oui, monsieur. Et Dans le cas où les forces de volume sont constantes, c'est le cas gravité milieu homogène. D'accord.
Dans le cas gravité milieu homogène, l'équation de Beltrami est 0. Puisque les forces de volume sont constantes, dérivées de 0. تبقى لكم هذه برك Beltrami. هذه égale 0. Donc, donc maintenant, le champ de déformation epsilon peut être intégré. L'intégrer, ouais, باش نصيبوا ال E. نجمو l'intégrer, ouais. Parce que les équations de compatibilité sont vérifiées, sinon on ne peut pas l'intégrer. Que doit satisfaire les conditions limites au bord de S. C'est de vérifier les conditions limites en déplacement. On obtient finalement la solution. On va faire un exemple. Bon, j'ai l'exemple, parce que je ne vais pas vous dire fonction d'Eri. Est-ce que la fonction d'Eri? D'accord. Donc, il y a une fonction d'Eri. D'accord. Donc, il y a une fonction d'Eri. Donc, on va la fonction d'Eri. Ça. Fonction d'Eri. Quelle est la fonction? La fonction d'Eri. Donc, là, c'est bon. Dans le cas où les forces de volume sont négligeables. يستعملوها dans les autres cas, ça l'écriture تبدل شوية. Soit une fonction à deux variables phi de x, y, appelée fonction d'Eri. اسمها هكا. دي أول اكتشفها هو إيري سموها fonction d'Eri. Telle que ننجم une fonction telle que la contrainte sigma xx, c'est la dérivée seconde de phi par rapport à y. Ou la sigma yy égale la dérivée seconde de phi par rapport à x. Ou sigma xy égale à moins la dérivée seconde de phi par rapport à x ou par rapport à y. Ça, on peut trouver ça. On va voir. On va faire des exemples. Donc, je peux, au lieu de utiliser les sigma, utiliser le phi. Sachant que le phi, nous devons calculer les sigma à partir du phi les formules. D'accord. Alors, on va voir donc l'intérêt de la fonction d'Eri. Pourquoi? Avec les contraintes écrites sous cette forme, les équations d'équilibre sont automatiquement vérifiées. Allons-y. Les équations d'équilibre, on va sigma x virgule x plus sigma xy virgule y plus fx égale 0. Sigma x virgule x plus sigma xy virgule y. Mais je fx. Allez, je fx parce que force de volume négligeable. Fx égale 0. Égal. La dérivée de sigma x virgule x, c'est quoi? Tout le comme la dérivée. Puisque sigma xx, c'est la dérivée seconde de phi par rapport à y. Tout le comme la dérivée troisième de phi, deux fois par rapport à y, une fois par rapport à x. C'est une dérivée par rapport à x. La dérivée de sigma xy par rapport à y. Sigma xy, c'est moins phi virgule xy. Tout le comme la dérivée triple de phi, une fois par rapport à x et deux fois par rapport à y. Et puisque une fonction dérivable a plusieurs variables, une des propriétés des fonctions dérivables à plusieurs variables, c'est que le sens des dérivés ne معندوش دخل. يعني في y x تساوي في x y. يعني المهم زوج مرات x ومره زوج مرات y ومره x. L'ordre n'est pas important. هذه تساوي هذه. C'est une propriété des fonctions dérivables. يعني هذه تساوي هذه معناتها هذه ناقص هذه تساوي 0. Ça veut dire les équations d'équilibre sont automatiquement vérifiées. D'accord? C'est-à-dire ما نسحقش نفيريفيهم. صح. En introduisant les équations 16 هذو dans l'équation de Beltrami 15 اللي هي هذه باش قلنا ما عندناش f. Laplacien de tâche de sigma. Trace de sigma, c'est quoi? J'aurais préféré نستعمل un tableau خير. باش كنت نقول هذه. Voilà. D'accord. Je vais effacer d'abord. أنا ما حبش نمشي ليه. تشوف الطابلو. طابلوكم تشوفوا؟ يبان. طابلو يبان.
Oui, ben. La gomme ما حبيتش تمشي لي، je sais pas pourquoi. ما عنديش وين نكتب، اسكو نجم ندير طابلو جديد. نجم خلاص سي بون. واش قلنا؟ جو ريبيت. دونك تكست ميم ما عنديش فيه. معليش تكست والو ما يمشي، والو يمشي، مانيش عارف علاه. والو ما يمشي، مانيش فاهم علاه. نعاود نكوبي. دونك ايكرون بارطاجي، عاود طابلو بلون بارطاجي، gomme. يمشي d'accord. gomme c'est bon. Donc texte. Donc واش قلنا في واش قلنا لا بلاسيا نكتب هكا باسكو ما عنديش لي لتر غريك. لا معناتها لا بلاسيا ولا attendre je vais utiliser parce que sinon voilà. gomme projecteur marquage. donc stylo اللي راح لي texte. معليش لابلاسيان سيغما لابلاسيان تراس سيغما تراس سيغما égale 0 قلنا هكا. لابلاسيان je rappelle ce que c'est que le لابلاسيان. donc déjà نكتب نو ندير راحت معليش نكتبها هكا. je continue ici. Donc, trace de sigma. Sigma. J'ai une trace de sigma, c'est sigma. Sig, pour simplifier. 1, 1 plus sig 2, 2. C'est la trace de sigma. D'accord? C'est les termes diagonaux. Bidimensionnel. Là, on a le bidimensionnel. C'est bon? Oui. Ça. Donc, Laplacien, c'est quoi? Je rappelle. Hein? Laplacien d'une fonction. Laplacien, lap du fonction f, c'est quoi? Quelconque. Hein? C'est f, xx plus la d'autre tarif. Dérivée seconde à x plus dérivée seconde à y. Donc, heavy qui n'a pas de dérivée seconde par rapport à x. Donc, Laplacien de trace de sigma égale tous les sigma. Donc, une trace de sigma dérivée à 2 fois par rapport à x, ça veut dire sig 1, 1, virgule xx, virgule xx, plus sig 2, virgule xx. Donc, à y, kif. Plus sig 1, 1, virgule y, plus sig plus sig de 2 virgule y. هكذا. Mais هذه sig 1 1 قلنا هنا شوفوا. sig 1 1 قلنا وريتها قبيله. sig 1 1 c'est phi c'est phi virgule y. sig 1 1 virgule xx. D'accord? Plus. D'accord. C'est sig 1, 1. Parce que sig 1, 1, c'est phi virgule y. D'accord. Oui. D'accord. Plus sig 2, 2, c'est phi virgule xx. Phi virgule xx. Virgule xx. Donc, d'accord, ça veut dire 4 fois par rapport à x. OK? Oui. Plus sig Phi. par rapport à xx. Donc, l'ancien terreau, d'accord. Virgule. Puis sig 1, pardon. Phi. Phi. Sig 1, ça veut dire phi virgule y. Y, 2 fois, 4 fois. C'est bon, je ne passe pas ça. Parce que je dois encore dériver. Voilà. Et de 2, c'est phi xx. Y.
Y. D'accord, donc où je tous les égal phi virgule x. D'accord, plus Non. phi virgule y plus 2 fois 2 phi Y X. virgule x y ou العكس, le sens n'est pas important. Ça, هذا c'est quoi? هذا c'est le Laplacien du Laplacien, عيطوا له le bi-Laplacien. هاو le Laplacien. هذا نعيط له مثل هنا. راحت تكتب فوقها. نكتب فوقها. ايش بتكوريجيها؟ بون نكتب فوقها. بون نكتبها هنا. بون نسميو جي نسميوها Laplacien de la fonction f. قلنا c'est f virgule xx plus f virgule y. هكذا. دوكا لو كان ناخذ اللابلاسيان تاع جي شو اللي هو اللابلاسيان دو لابلاسيان F. لو كان نطبق لا ميثود جو في تروفي سا جو في تروفي اف خليوها ديروها اون اكزرسيس اف x plus f virgule y plus 2 fois صرنا قبيله 2 fois f virgule y. C'est-à-dire, هذا c'est quoi? هذا c'est ce que j'ai écrit ici. Finalement, Laplacien de la trace de sigma, c'est tout simplement le Laplacien du Laplacien de phi. D'accord? C'est bon, Mfon? Oui. هاي هذه Laplacien de trace de sigma. هاي. D'accord. Monsieur, في عندها une valeur. سمينا في virgule xx باش هذه مي هذه سي لو لابلاسيان دو لابلاسيان. ها هنا لابلاسيان دو لابلاسيان هذه. D'accord. C'est bon, oui. في عندها une valeur. Puis c'est une fonction, on va faire un exemple. C'est une fonction. D'accord. Della, fonction à 2 variables. D'accord. بعد نوليو ليها. Bon, نعاود نولي le cours. Donc, voilà. En introduisant 16 dans 15, dans l'équation 15, هذه في هذه, l'équation de Beltrami devient ça. Laplacien du Laplacien de phi égale 0. Parce que l'équation de Beltrami, c'est هذه égale 0. D'accord. يعني هذه هضرتها من قبل. Une fonction, c'est une définition. Je peux تعرفوا c'est un terme. Je تفهموا هذا مكان. Qu'on utilise beaucoup. Une fonction qui connaît le Laplacien تاعها nul, يقولوها harmonique. Ou une fonction qui connaît le Laplacien du Laplacien تاعها nul, يقولوا elle est biharmonique. Donc la fonction phi, elle doit être biharmonique. Donc la fonction phi xy, la fonction d'Eri, charte تاعها لازم تكون biharmonique. D'accord? On va voir, on va faire un exemple. C'est bon? Je continue? Comme معايا؟ Oui, chef. Bon, l'exemple, je ne pense pas que je ne faire عليكم. L'exemple, on fera la prochaine séance, Inch'Allah. Je fais l'exemple. Donc, méthode de résolution avec la fonction d'Eri. Donc, qui va dire? La méthode générale qui va faire la fonction d'Eri. Donc, on choisit une fonction phi de xy biharmonique. Bon, le choix, ce n'est pas de votre niveau. On va choisir les bonnes fonctions. On attend comme la fonction. نخيلوها بصح بشرط تكون بيهارمونيك. يعني Laplacien phi يكون 0. Donc les équations d'équilibre et les équations de Beltrami sont automatiquement vérifiées. خلاص. ما نزيدش نكسر راسي مع les équations de l'équilibre ومع l'équation de Beltrami. على بالي بلي elles sont automatiquement vérifiées. Calculer les contraintes, équation 16. ها منا كي نعرف فيه نجم نكالكولي les contraintes. نديريفي برك. D'accord. Donc, on suppose de les donner la fonction. Et vérifier les conditions limites en contrainte. Vérifier les conditions limites en contrainte. Calculer epsilon en utilisant la loi de comportement. La loi de comportement. هذه كي نخدموا 2D نستعمل هذه.
قادر نخدموا 3 ديال المارك hein. Mais bon, c'est juste pour simplifier. Intégrer epsilon, بعد intégrer epsilon pour obtenir E bidimensionnel et vérifier les conditions limites en déplacement. نكمل معكم l'exemple اللي عيطوه. Allô? نكملوا l'exemple ولا بزاف؟ Monsieur, Oui. la place تاع F. ما يسمع فيك مليح ما يسمع فيك مليح. وي. ندير لي زيكوتور باش نسمعك خير دقيقة. لابلاسيان تاع الاف وي نسمع فيك. اذا كانت زيرو واش قلت لنا اسمها؟ بي هارمونيك هاهي مكتوبة هنا. لابلاسيان دو لابلاسيان. لا الاولى. شنو الاولى هذه؟ كي تكون لابلاسيان هارمونيك. كي تكون لابلاسيان هارمونيك كي لابلاسيان ايكال زيرو هارمونيك ما كاينش البي برك. كي يكون لابلاسيان دو لابلاسيان زيرو تاع بي هارمونيك جوج مرات هذا ما داك. نزيدو نكملو ليكزومبل. وي مسلم. Allez, comme l'exemple en arrête. Donc, résoudre le problème précédent pour la fonction dérive. Le problème précédent. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. La fonction phi. D'accord? Donc, comme le choix de la fonction dérive, ce n'est pas encore de votre niveau, ils aiment une certaine expérience. Donc, en prenant phi égale à ax2 plus by2. Fonction en deux variables. Très bien. J'aurais pu prendre autre chose. Hein. Il faut que ça marche. On va voir si ça marche. Allez, elle marche. Première chose, la méthode. Choisir une fonction biharmonique. Donc, première solution, vérifier que phi est biharmonique. Est-ce qu'elle est biharmonique? Allez-y. How Laplacien du Laplacien. Comme le premier terme. Dérivé de phi 4 fois par rapport à x. C'est bien ça. Dérivé 4 fois par rapport à x. C'est bon. 0. Très bien. 0. Là, vous dérivez 2 fois par rapport à x. Ensuite, 2 fois par rapport à y. Ou l'axe qui m'a habité. Allons. Dérivé en 2 fois par rapport à x. C'est bon. 2x. 0. 0. Là. 2 fois par rapport à x. 2a plus 2. 2, monsieur, 2. 2a plus 2b. Là. 2A, voilà, 2A. Zéro dérivé 2 fois par rapport à y. 2b. Là. Dérivé ou la dérivée. 0. Voilà. Le résultat, comme zéro dérivé. Ah, d'accord. 0. 0. Donc c'est bon 0. 0. Dérivé à 4 fois par rapport à y. C'est la fonction. 0. Donc elle est biharmonique. Vérifier. بهارمونيك. هذا الشرط الاول سينو نحبس ما كان نكمل. ما نقدر نفيريفيو بصح. خلاص. دوكا بيهارمونيك واش قالوا لي كالكوليها نتبع لي زيتاب من الفوق هنا. كالكولي لي كونترانت ايكواسيون 16. ايكواسيون 16 ها هي. Allons-y, calculons. واش سي بون كالكولي وحدكم. نرابليكم نكتبها لكم. خليكم تكالكولي وحدكم. Nouveau partage. Attendez tout le résultat. Donc, il faut effacer. Bon, donc on a comme phi égale ax au carré plus by au carré. Au carré. Hi phi. وعندكم sigma xx sigma xx égale phi virgule y. شحال تصير؟ calculez sigma xx. هذا au carré هذا x au carré y au carré.
باش نديرها هكا باش تبان مليح. بون راكم فاهمين ملي كاري سي بون مفهومة خلاص. كالكوليو سيغما اكس اكس كاري. اكس او كاري بلس بي يكريك او كاري. سيجما اكس اكس ماشي اكس او كاري. هاي vous dérivez phi 2 fois par rapport à y. ها واش تبقوا 2b 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 très bien 2b. Donc sigma xx égale 2b. Calculez le cas sigma y اللي هي sigma 2a 2a اللي هي la dérivée 2 fois par rapport à x. 2a 2a. Calculez le cas avec sigma xy. divided والله. 2a xy اللي هي moins كاين 2 واقيلا دقيقة فيريفي برك. موان في moins phi d'accord. اكس اي Partage ماما ما في شيخ moins phi moins phi virgule xy. Allez-y, c'est bon. Donc مرة par rapport à x ou deux fois par ou deuxième fois par rapport à y. ولا العكس كيف 0 0 très bien. Une fois par rapport à x vous allez trouver 2ax. Par rapport à y 0 زيرو. égale 0. Donc voilà, je reviens à ça. في الاكس هذه صح في الاكس هذه Donc voilà, sigma x égale à b, pardon. C'est 2b, allez. كان نورمالمون 2 بي Ah, mais là, ني غلط. 2b, صح. ني غلط, لازم نكوريجي. 2b, tout à fait. ني غلط. 2b, 2a. ميم سيجما بعد اكس. نكوريجيها. Donc sigma x 2b, sigma y 2a ou sigma xy 0. Donc راني غلط. معليش انا درت بي ا من بعد نكوريجي. Bon, allons-y. Vérification des conditions limites en contrainte sur le contour. Donc, sur A', B', شفناها. A', B'. La normale 0 moins 1. ها هو A', B'. كيما الاولى ما كما يتبدلوش. الأولى هما نفسهم سي جيومتريك. كما الأولى نعاودوا الأولى. D'accord. صح. 0 moins 1. Donc, allons-y. Voilà. Donc, on a 2, من بعد معليش كوريجيوها من بعد. نكوريجيها من بعد. Donc, on trouve 0 moins 2a. Donc, la condition تاعي était x égale 0. Elle est vérifiée. Sur A', B'. Sur B', C'. La normale 1, 0. Vérifiez, شفناها قبيله. كيف. On trouve 2b, 0. La condition تاعي c'était x égale à 0 ou y égale à 0 sur BC. Ça veut dire b égale 0. Parce que 2b égale 0, donc b égale 0. D'accord. Ou y égale 0. Ensuite, sur C', D'. Donc, on a عوضتها. البي درتو 0 ديجا. 2a خلاص. 2a. هنا كاين 2 qui manque. Donc, la normale, c'est 0, 1, 0, 2a. Donc, on a 2a égale moins p, ماشي a. Donc, tx égale 0. وهنا واش عندي la condition limite sur CD عندي tx égale 0 ty égale moins p. عاودوا فيريفيوها. Donc, 2a égale moins p. Donc, a égale moins p sur 2. موان بي سير 2. D'accord. Sur d'A'. Sur B'A'. Donc voilà, عوضت هنا 2 هنا juste puisque finalement موان بي سير 2. 2a moins p sur 2 fois 2 2a هنا. Donc طيح لنا moins p. Parce que là c'est 2a. 2a égale moins p. Donc moins p هنا هذا juste. Le résultat final الغلطة غير هنا برك. Le résultat final il est juste. Donc نفيريفي sur D'A'. واش عندي moins 1 0 نصيب 0 0 وانا عندي 0 0 sur D'A'. C'est bon. ومن بعد on calcule epsilon بالعلاقه هذه 1 plus nu sigma moins nu بون هذه فاكتوريزيتها بركه حللتها سي بوفولي. اي عندكم والله سي لا ريلاسيون هذه لا ريلاسيون 14 هذه
درت 1 plus nu sur E en facteur واقيلا. C'est tout ce que j'ai fait, c'est ça. درت 1 plus nu sur E sans facteur. D'accord. Donc trace de sigma شحال؟ قولوا لي. هاو sigma ها. moins P. D'accord. Donc faites le calcul. Sigma عندكم sigma هي هذه خلاص صبناها هي صبناها. ماتريس sigma. D'accord. عوضوا. Trace de sigma moins P. Sigma عندكم. Et عندكم faites les calculs. Vous allez trouver ça pour epsilon. D'accord. Donc là, ils vont calculer le déplacement. Bon, قريب نكملوا. Ça y est, نكملوا هذا واحد. Déplacement E. Mais l'epsilon, ils vont l'intégrer. Parce que epsilon x égale à dux sur di sur dx. Donc ux, c'est l'intégrale de epsilon x dx. D'accord. OK. Donc epsilon x, c'est nu fois 1 plus nu sur E fois P fois x. Ben, ça, c'est une intégrale indéfinie. Attention, hein. UX, c'est une fonction à deux variables. Hein. Ce n'est pas une fonction à une seule variable. D'accord. Donc, on a une intégrale par rapport à x. Donc, on a une constante. On dit une fonction de y. Parce qu'intégrée par rapport à x. Ou c'est une fonction de deux variables. D'accord. يعني هذه l'expression لو كان ديريفيها par rapport à x نصيب هذه نصيب nu fois 1 plus nu sur E P. D'accord, vous avez compris ou pas? هنا intégrale UX. Intégrale indéfinie. UX est une fonction à deux variables. لو كان جات fonction à une seule variable, l'intégrale de epsilon x. L'intégrale s'il vous plaît, il y a un bruit là. كاين واحد داو يهضر شكون s'il vous plaît واحد يطفي الميكرو تاعو اللي كاين اللي يهضروا في دارهم يطفي الميكرو تاعو. C'est bon. Donc epsilon x قلنا ها هي ثابت nu fois 1 plus nu sur E fois P. أني انتجريتها par rapport à x تولي ثابت nu fois 1 plus nu sur E fois Px plus une constante. بس UX c'est une fonction à deux variables. Donc la constante elle dépend de y. Parce qu'il y a le x ou y. C'est bon? Epsilon y, c'est duy sur dy. Donc uy, c'est l'intégrale de epsilon y. Et epsilon y, c'est ça. C'est nu moins 1 fois 1 plus nu p sur e. Ah, donc ça fait هذه fois y plus une fonction de x. Parce qu'on a intégré par rapport à y. Oui. D'accord. Ça, je sais que epsilon xy égale 0. D'accord. C'est des maths. Hein, c'est des maths. C'est ni plus ni moins. Hein. Epsilon xy, 0. Ah, epsilon xy. Donc ça fait la dérivée de ux par rapport à y. هذه. Dérivée هذه. ux. هذه. يعني هذه تروح 0. تولي لي f', y. La dérivée de uy par rapport à x, c'est fg', égale 0. F' est une fonction de x, de y, برك. Ou g' est une fonction à une seule variable x, برك. يلزم f' y égale moins g' x. Ce n'est possible que si ces deux valeurs soient constantes. Parce que c'est une variable, une fonction x, une fonction y. الحل الوحيد c'est يكونوا constants في زوج. La même constante. D'accord? Donc l'intégrer fy, c'est y plus d. L'intégrer c, f' y égale c. Donc on a une fonction à une seule variable. Donc on a des constantes. L'intégrer g, c'est moins cx plus e. Ah, e غلط. Il fallait نستعمل une autre constante هنا. Parce que e هذا c'est le module Young. معليش. غلطة. Donc ها هو ex وها هو uy. Voilà. هذا الاو سميوه حاجه واحده اخرى سميوها f. Donc maintenant je dois vérifier les conditions limites en déplacement حالة التالية. Donc هنا
condition limite, je dois avoir y égale à 0, y égale à 0. C'est-à-dire l'année fait A', B'. مكتوبة. C'est-à-dire نعوض هنايا. نعوض y égale à 0. نصيب moins cx plus e égale à 0, quel que soit x. Quel que soit x. هذه ماشي معادلة نحوش على x. هذه elle doit être vraie, quel que soit x. يلزم nécessairement la seule solution possible هي c ou e soit nul. Puisque c'est quel que soit x. Là, x égale à 0, c'est-à-dire je suis sur le côté A', B', je suis sur C', D'. On dit ux égale 0. Donc, on fait ux, c'est cy plus d égale 0. Puisque c égale à 0, donc d égale 0 aussi. Ça veut dire que les constantes sont nulles, quoi. Voilà. Et finalement, la solution هي هذه. On عوض ux ou y, les constantes sont nulles. Ou sigma صبناها moins p, ou sigma z قلنا c'est moins nu trace de sigma, ça veut dire moins nu fois a. أنا كاين غلطة. Ah non, nu fois trace de sigma, pardon. Trace de sigma هذه bidimensionnelle, c'est moins p, donc c'est moins nu fois p. Voilà. C'est bon? C'est bon. يعطيكم صحة. نعاودوها إن شاء الله بالخميس على 10:30 vous arrange. وي الخميس إن شاء الله نديرها في الفيسبوك نديرها. إن شاء الله. صح. على آخر صح فطوركم. صح. الله يسلمك. صحيح. صح. سلامة. صح.